আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ, আমিও ভালো আছি। তবে আজকে আপনাদের সম্মুখে ভাইরাল শাহাদাত পাগলা এমন একটি গান বললেন, যার জন্য পুরা দুনিয়ার ভিতরে তিনি ভাইরাল হয়ে রয়েছেন। তো গানটি শোনার আগে যদি আপনারা চ্যানেলে যদি নতুন থাকেন, অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবেন। আসুন আমরা গানটি শুরু করি। কি গান বলে শাহাদাত পাগলা ভাইরাল হয়ে গেছেন। La 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 la. क्या मगर सभी है যাও পরশু দিন পুরা বৃষ্টি পড়ता है रास्ताघाटे पूरा सादा बादा हो जाएगा है तुझको दिल को मेरे सहन आता है हे 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 ला 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 उसको ना तुझको ना जाओ परसों दिन पूरा बृष्टि हो जाएगा रास्ता घाटे सादा बादा हो जाएगा है उसको दिल को मेरे सहन आता है मैं क्या करूं जो भी है बृष्टि बहुत हिल पड़ता है उसको 1 केजी 1.5 केजी हिल पड़ता है उसको दिल পাবলিক কিরকম আসবো আজকে লা 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 में क्या मगर सभी है हीरे हिले पूरा खोती करते हैं इश्क में सीना खत्म हो डाला करता है